אם ממשלת לבנון תוסיף לא לעמוד בהתחייבותה, צה"ל יעשה זאת בהמשך הפעילות הצבאית. כך נפעל גם ביחס לירי תלול המסלול מצפון הליטני ובכל רחבי לבנון. מהקו הזה, אותו כבשו חיילינו הגיבורים, מגן צה"ל על היישובים הישראליים מפני כל איום ישיר, מפשיטה ומירי נ"ט, וממשיך לפעול כדי לסכל איומים ותשתיות טרור בשטח. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה, מהיבשה וגם מהאוויר, גם במהלך הפסקת האש, כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום. כל מבנה שמאיים על כוחותינו וכל ציר החשוד במטענים חייבים להיות מושמדים באופן מיידי. זוהי מטרתו של מבצע מחרשת הכסף בלבנון, להסיר את הבתים בכפרי המגע, סמוכי הגבול, ששימשו כמוצבי טרור של החיזבאללה לכל דבר ואיימו על היישובים הישראלים וחיילי צה"ל. הבתים האלה לא יישארו שם. ארגון הטרור חיזבאללה החליט לתקוף את ישראל בשירות אדוניו האיראנים וישלם את מלוא המחיר. הכרנו את מקום מנוחתו האחרונה של דב. מי שמרים יד על ישראל, ידו תיגדע. לא נחזור למציאות שלפני 7 באוקטובר. צה"ל מגן על היישובים והתושבים מתוך שטח האויב בסוריה, בעזה וגם בלבנון. מטרת העל של המערכה בלבנון היא פירוק החיזבאללה מנשקו והסרת האיום מעל יישובי הצפון בשילוב של צעדים צבאיים ומדיניים. כל אזור הביטחון שעד לקו הצהוב שבו שולט צה"ל חייב להיות נקי מתושבים ומנשק, וכל מרחב הביטחון שבין קו אזור הביטחון לבין קו הליטני חייב להיות מפורז ונקי ממחבלי חיזבאללה ומנשק. אם ממשלת לבנון תוסיף לא לעמוד בהתחייבותה, צה"ל יעשה זאת בהמשך הפעילות הצבאית. כך נפעל גם ביחס לירי תלול המסלול מצפון הליטני ובכל רחבי לבנון. צה"ל ערוך להמשך המשימה, הבטחת ביטחון לתושבי הצפון, וכך גם נעשה. חטיבת עודד, הוא לחם בקרבות צפת, רמות נפתלי וחוליות. Pejuang Hizbullah merilis video serangan di kawasan Beit Yahun, Lebanon Selatan. Sebuah FPV drone mengincar sebuah tank Merkava milik penjajah Israel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pejuang Hizbullah di Lebanon terus menyerang penjajah Israel dengan rudal buatan Iran. Pejuang Hizbullah di Lebanon terus menyerang penjajah Israel dengan rudal buatan Iran. Inilah rudal Pave buatan Iran yang digunakan pejuang Hizbullah untuk menggempur wilayah Zionis Israel. Rudal jelajah jarak jauh ini ditempeli foto tokoh-tokoh Hizbullah. Pejuang Hizbullah merilis video serangan di kawasan Beit Yahun, Lebanon Selatan. Sebuah FPV drone mengincar sebuah tank Merkava milik penjajah Israel. Kamikaze drone ini dilengkapi dengan kamera pengawas dan hulu ledak PG-7 anti-tank. Pemirsa, pemukim ilegal Israel kembali menyerang warga Palestina. Dengan sengaja, pemukim ilegal Israel membakar rumah dan juga mobil di tepi barat. Para pemukim ilegal Israel membakar sebuah rumah dan 1 unit kendaraan milik warga Palestina di kota Turmus Aya di timur laut Ramallah. Aksi mereka baru berhenti setelah penduduk setempat turun tangan untuk melawan dan memaksa mereka mundur. Ambulans bersiaga datang ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan akibat peristiwa ini. Kekerasan yang dilakukan oleh pemukim maupun militer Israel di tepi barat tercatat melonjak tajam sejak Oktober 2023.
Rentetan agresi tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.000 lebih warga Palestina. Pasukan penjaga perdamaian PBB dan tentara Lebanon bergerak ke wilayah selatan menyusul insiden penembakan yang menewaskan 1 personel UNIFIL asal Prancis. Iring-iringan kendaraan dan personil pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL bersama Angkatan Darat Lebanon bergerak di sepanjang jalan antara Marjen dan Al-Qayyam menuju wilayah Lebanon Selatan. Pergerakan ini dilakukan setelah terjadi insiden penembakan terhadap patroli UNIFIL saat membersihkan amunisi yang belum meledak di desa Gadu. Akibat serangan tersebut, 1 personil pasukan penjaga perdamaian tewas dan 3 lainnya terluka, 2 diantaranya kritis. UNIFIL menyebut penembakan diduga dilakukan oleh aktor non-negara. Saat ini penyelidikan masih terus berlangsung guna mengungkap pelaku peserta motif serangan. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Khalil Aoun mengutuk keras insiden ini dan berjanji akan membawa para pelaku ke hadapan hukum. Di sisi lain, kelompok Hizbullah membantah terlibat dan menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata 10 hari antara Lebanon dan Israel yang baru saja diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat. Dua kapal India ditembaki Angkatan Laut Iran saat hendak melintasi Selat Hormuz. India meradang protes keras terhadap Iran. Sanmar Herald, Sepa Navy, you give me clearance to go. Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald, you gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. Kapal tanker milik India Sanmar Herald panik setelah mereka ditembaki pasukan elit Angkatan Laut Iran Sepah Navy. Rekaman suara ABK menyatakan mereka sudah mendapatkan izin melintasi Selat Hormuz dan berada dalam daftar yang diizinkan. Kapal pun akhirnya putar balik. Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Navy. Afternoon. On the strait is locked and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to your departure immediately. And wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Tidak hanya kapal Sanmar Herald, kapal India Bhagyalakshmi juga dilarang melintas oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran Sepah Navy. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintas dan kapal diminta putar balik menunggu izin resmi. Dua kapalnya ditembaki Angkatan Laut Iran. India protes keras. India mengecam penembakan 2 kapal mereka. Menanggapi protes keras India, Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal super tanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak.